यहाँ पर बहुत सारे टीवी चैनल के ऊपर और स्कॉलर और एंकर पर्सन जनाब यकम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत का खौफ करो कि आप इस दिन को शहादत के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और लोगों के सामने पेश तारीख को मसख कर रहे हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर नहीं। यहाँ पर बैनर आवेजा कर दिए जाते हैं, चौक चौराहों के ऊपर बड़े बड़े लफ्जों के अंदर पैनाफ्लेक्स लगा दिए जाते हैं, दीवारों पर लिख दिया जाता है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यौम शहादत, यकम मुहर्रमुल हराम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यौम शहादत है। अपने अकाबिर के फतवों से रूगर्दानी कर रहे हैं, यानी 26 ज़िलहज्जा, यकम मुहर्रमुल हराम नहीं, 26 ज़िलहज्जा हजरत उमर की शहादत होती है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको अपने ज़मान में रखे। जब भी मुहर्रमुल हराम के महीने का आगाज़ होता है तो हर इंसान, खा उसका ताल्लुक किसी भी मजहब, अकीदे और मसलक से हो, किसी भी ग्रोह से हो, उस इंसान का दिल गमगीन हो जाता है, उदास हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये महीना आ गया है, इसमें सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, आओ और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको मनाते हैं। किसी भी तबका फ़िक्र का इंसान हो, किसी भी मसलक और मज़हब और अक़ीदे से वाबस्ता हो, आप उसके लोगों के घरों पर जाकर एक एक दरवाजे पर दस्तक नहीं देते हैं कि आइए जनाब और हम इमाम हुसैन की उस अजीम और लाजवाल कुर्बानी को याद करते हैं, बल्कि हर शख्स को, बच्चे बच्चे को ये इल्म होता है कि 10 मुहर्रमुल हराम किससे मंसूब है। ये महीना जैसे ही आगाज़ होता है तो फितरी तौर पर माहौल के ऊपर वो माहौल खुद ही बता देता है, ये तारीख खुद ही बता देती है कि इसके अंदर नबी के नवासे, अली के बेटे और फातिमा के लाल सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन की कुर्बानी का दिन है। तो ये सबको खुद ही मालूम पड़ जाता है और किसी के पास जाकर आपको इन्विटेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और न ही आपको चौक चौराहों और दीवारों पर लिखने की ज़रूरत पड़ती है कि 10 मुहर्रमुल हराम सैयदुश शुहदा से मंसूब है। आपने नहीं देखा होगा, बल्कि आपका दिल आवाज़ देता है, आपके कानों में खुद ही से एक आवाज़ पड़ती है कि जनाब चलो और याद करो सैयदुश शुहदा की कुर्बानी को। तो इसका मतलब ये है कि ये तारीखी तवातुर से, सुन्नी तवारीख हो या शिया किताबें हों, इंसानी तारीख ये बात बताती है कि मुहर्रमुल हराम ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहलुल बैत की कुर्बानियों के साथ मंसूब है। तो दोस्तों, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये एक पूरी तारीखी तसलसल के साथ हमारे सामने ये बात मौजूद है। कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर नहीं, दुनिया भर के अंदर जो अहले सुन्नत का तबका है या जो मेजॉरिटी है, उनके यहाँ एक वही बात है कि जो तारीख के साथ चल रही है, यानी तारीखी तवातुर, कि जिसमें मुहर्रमुल हराम ये अहलुल बैत के साथ मंसूब है और इसमें हम अहलुल बैत की कुर्बानियों का तज़किरा करेंगे, खा अरब हो या आजम हो। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जब मुहर्रम का महीना आगाज़ होने वाला होता है, शुरू होता है, तो दोस्तों यहाँ पर बैनर आवेजा कर दिए जाते हैं, चौक चौराहों के ऊपर बड़े बड़े लफ्जों के अंदर पैनाफ्लेक्स लगा दिए जाते हैं, दीवारों पर लिख दिया जाता है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यौम शहादत, यकम मुहर्रमुल हराम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यौम शहादत है। कितना, यानी तारीख को मसख करने की कोशिश। हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि आज सोशल मीडिया के ऊपर आप ये देखेंगे कि यकम मुहर्रमुल हराम जनाब हजरत उमर की शहादत का दिन है और इसको सेलिब्रेट किया जाए, यानी इस तौर पर कि उनको याद किया जाए, इसमें जुलूस निकाले जाएंगे यकम मुहर्रमुल हराम वगैरह को। दोस्तों, एक जानिब तो ये तबका हमेशा कहता रहा कि जनाब जो लोग बड़ी से बड़ी अजीम तारीखी शख्सियत के नाम के साथ किसी दिन को मंसूब करके उसको मनाते हैं, एहतमाम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खा वो विलादत का दिन हो या वो शहादत की बरसी हो, कहते हैं कि जनाब ये बिदअत है। किताबों के अंदर लिखा है, इनके उलमा ने फतवे दिए हैं। लेकिन क्या हुआ कि हम एक अरसे से ये देख रहे हैं कि इन्होंने इस बात का आगाज कर दिया, अपने अकाबिर के फतवों से रूगर्दानी कर रहे हैं, यानी इनके अकाबिर ने जो फतवे दिए कि ये बिदअत है, भाई बिदअत का काम कर रहे हो आप। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि देवबंदी मकतब फिक्र के जो जलील क़दर उलमा है, इनकी जो यूनिवर्सिटियां हैं, इनके जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन है इनका, वो क्या कहता है कि ये जुलूस निकालना कैसे है, फिर ये क्यों सब कुछ हो रहा है। इसके पीछे सियासी वजूहात हो सकती हैं, या एक फिरके की नफरत है, या अहलुल बैत के मद्दे मुकाबिल खड़ा होना चाहते हैं। जो भी ये फैसला आपने करना है, मैं कोई फैसला करने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरा काम तो सिर्फ आपके सामने हकाइक रखना है, बाकी फैसला आवाम करेगी कि हम सुन्नियत को किस मोड़ पर लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आपके सामने अहले सुन्नत वल जमात की जो सही किताबें हैं उनसे ये हवाला आपके सामने पेश करूं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत का दिन है या विसाल का दिन है, वो कौन सा है, क्यों इसको मसख कर रहे हैं और हकीकत लोगों को नहीं बता रहे। सबसे पहले तो मैं आपके सामने अल फारूक, ये किताब, इसका तज़किरा आपने हर एक ने सुना होगा जो इल्म की दुनिया से वाकिफ है, रिसर्च का काम करता है, तहकीक का तालिब इल्म है, और मैं भी एक तालिब इल्म हूं, अल फारूक शिबली नामानी रहमहुल्लाह की, और इन्होंने सीरत नबी भी लिखी है और दीगर किताबें, सीरत नुमान वगैरह। इन्होंने सफ़हा नंबर 150 पर जली लफ्जों के अंदर लिखा है, वाज़े लफ्जों में लिखा है, हजरत उमर की शहादत 26 ज़िलहज 23 हिजरी। ये आप देख लीजिए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत 26 ज़िलहज 23 हिजरी, कुल मुद्दत खिलाफत 10 बरस 6 महीना 4 दिन। अब इससे बड़ा मैं आपको और क्या मजीद आपको हवाला दूं, इससे आसान, इससे चीज दीगर हवाले हैं इससे बड़ा, यानी बुखारी रहमतुल्लाह का हवाला भी मैं आपके सामने रखूंगा, इब्न कसीर है, तबक़ात इब्न साद है, मुसन्नफ़ इब्न शैबा है, बुखारी के उस्ताद अहमद इब्न हंबल का हवाला है, मतलब हमारी किताबें भरी हुई हैं।
لیکن میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اردو میں اور ہر ایک کو میسر ہے. آپ اس کو دیکھیے گا کہ 26 ذی الحج یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. اس دن کو چھوڑ کر یکم محرم الحرام کو برسی کے طور پر منانا, پھر اس میں جلوس نکالنا اور سڑکوں کے اوپر آنا, جبکہ اکابر دیوبند یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بدعت کا کام ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک جانب پھر آپ اس کے بعد بھی حکومتوں سے مطالبے ہوتے ہیں کہ جناب پہلے یکم محرم کو بھی چھٹی کا آغاز. جناب بدعت کی اجازت کیسے دی جائے؟ آپ نے ہمیشہ فتوے دیے ہیں. یا تو آپ کہیں کہ وہ آپ نے بریلوی اور شیعہ علماء کے مسلک کے بکس کے اندر آپ نے یہ فتوے دیے تھے. یعنی آپ یہ دیکھیں, ان سے پوچھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن آتا ہے 12 ربیع الاول, تو آپ کو جگہ جگہ پر پوسٹر دکھائی دیتے ہیں کہ جناب ولادت منانا تو یہ تو رسول اللہ نے نہیں منائی, صحابہ نے نہیں منایا, فقہاء نے, تابعین نے. تو جو کام رسول اللہ نے نہ کیا اور صحابہ نے نہ کیا وہ بدعت ہوتا ہے, تو لہٰذا ہم اس کو نہیں کریں گے, جھڑیاں نہیں لگائیں گے, جشن نہیں کریں گے, جلوس نہیں نکالیں گے. تو بھائی پھر اس پہ قائم کیوں نہیں رہتے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ان کے ہاں بدعت ٹھہرا, اور حضرت عمر کی شہادت اسے پھر یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پھر ایک دوسری بات ہے, کیا کہتے ہیں جناب کہ مومن تو کبھی شہید کا ماتم نہیں کرتا. تو اب پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے. تو پھر آپ حضرت عمر کی شہادت کو کیوں یاد رکھ رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ کیا مطلب آپ کیا دنیا کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہی نہ کہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے وہ ایک عظیم سانحہ تھا, آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے شہادت کے اوپر ایک افسوس کیا. اگر حضرت عمر کی شہادت کے اوپر افسوس آپ کے نزدیک جائز ٹھہر گیا ہے, تو پھر سید الشہداء کی قربانیوں کے اوپر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس میں پھر جلوس اور اس میں پھر اس کو یاد کرنا, عزا کرنا اور اس میں آنسو بہانا, غم کرنا, ماتم کرنا, یہ سب بدعت ہو گیا؟ مطلب ایک تفریق صاف واضح ہوتی جا رہی ہے کہ آپ صحابہ کو اہل البیت سے بڑھا رہے ہیں, اور وہ صحابہ یعنی حضرت عمر جو خود کو کہیں کہ میں علی کو مولا مانتا ہوں, یعنی مولا ہمارا غلام, علی میرے آقا ہے, حضرت عمر اس کی علی ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں. تو بہرحال دوستوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دو رخی ہے کہ جو ہمارے لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے. اور یہاں پر بہت سارے ٹی وی چینل کے اوپر اور اسکالر اور اینکر پرسن, جناب یکم محرم حضرت عمر کی شہادت, خدا کا خوف کرو کہ آپ اس دن کو شہادت کے طور پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش, تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں, آپ تاریخ کو کچھ اور بنا کر پیش کر رہے ہیں. تاریخ کی سچائی یہ کسی سیاسی قوت سے چھپ نہیں سکتی, اور تاریخ کی جو حقیقت ہے اور جو ہمارے علماء نے لکھ دیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی, اور جو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ فرقہ خود دنیا سے مٹ جائے گا. یہ بات آپ لکھ لیجئے گا کہ اگر ہم اہل سنت تو تاریخ کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگ جائیں گے, اور ہم اہل سنت صرف ایک فرقے کی نفرت کے اندر, یا ہم یہ کہتے ہوئے کہ جناب ہم خود کو ان سے جدا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یاد رکھیے گا کہ آنے والی جنریشن کو, کہ جو ہمارے سنی نوجوان ہیں, وہ آپ کو دیکھ کر ہی نا وہ رستہ بدل دیں گے, اور وہ کہیں گے نہیں بھائی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے, علماء نے کچھ لکھا ہوا ہے. آج تک ہمارے علماء ان دنوں کو بدعت کہتے رہے اور آج ہم اس کو منا رہے ہیں. ایک فتویٰ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جلوس بدعت ہے. یہ ہے جناب بنوری ٹاؤن کا فتویٰ. ان سے سوال کیا گیا کہ کیا شریعت میں کسی شخص کی پیدائش یا وفات کا دن منانا درست ہے؟ کیا آج کل جو بات چل رہی ہے کہ یوم عمر منایا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ میں, تو اس دن کے منانا کیا شرعی اعتبار سے درست ہوگا؟ اگر یوم عمر درست ہے تو پھر عید میلاد النبی منانے میں کیا قباحت ہے؟ برائے کرم تسلی بخش جواب دیجیے. جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کسی شخص کی پیدائش والے دن کو ہر سال یوم